أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفعوا أني أنبو كما فوني غرطة ويدالا مغاي أنتوني والعادة سنزوري دوني fitiri tun sela docteur tun kanime ka jinabana furakalilaw ka méthode de kofo anye pour que anye janto anye la ka anye korosi nanya nyere yeni la jarabili bunda kono limanya kana klana anya nyere ye bunda gore kono mi meddo fara anka toroyaka donc alhamdulillah mo kan ki yere korosi furakalila menula jani anye kuma di docteur ma ne pa ka kuma chama seria amba menu selama ko tala jina flake yoro ko jina mi moluko ko jina kenime ka obla saraka bodola o ka somo ko forcer ko yeni saraka bo ado jina obe kuma do foye kada ka mimi lakali o yode bole fonye est-ce que islam ya la luni saraka nunu boli ka kama ebe ta soro saraka menu yere le ko manyingi nudo ko ka mishi wule wala mabakoroni neremulama ko fo yodu le saraka bo donc ele kenime ka manyiningali ke ko minani ko jina ko kiyeni ne saraka bo note ko ti toy ko te boy farila bo ele ni kono na fili fanga kabo ele fana so mo kenime ka yere kono na fili la olu be sinka fo ko eyeta ka ta ni saraka sugubo ka soro a chama e flanga fo yawde i yere ka banate jugu ya fo ni yere yeni saraka sugu nyona do bola a bonin kole sa ibe ken nunu ka jonye nunu keto koko kela sa koko fola fo e ya kele no teti yere soro bonin kono na filbe ma chamanka surtout en fait farafina limania u fanga mambo kono na filube mauka bamso le bo deunta katana ni yorosula ka klaka ni deum blan diabo ya saraka bola force yenimbo saraka bola na keto foliye akela jina bana yewa amake jina bana yewa kui kakan ka kolon sisale sarakabo ikakan ka saga sisale sarakabo ikakan ka turawule ne sarakabo nunu ye kumfe kuma folaw ka kuma kawde ye islamaya ka sarakabo la daga mais ebe sa fola chogodi ma ye kwani saraka kulari suguni ne kan gabo aya farata kulaka ka wumu faraka ka misanu faraka wala masaraka min boto ka yeta ka ta bonjila o adamado mbo yere ni kono na film ngona le kono ale yere fe ay saraka bo adenka banakula ale fe ay saraka bo adenka furukola jone yi pla saraka bola est-ce que islamaya la ni mo ya bo yere la ka saraka bo ma ko ju fo ike saraka e ko ma baye abe islama sutara abe islama latanga mais ele te saraka bo foni e bole ka moru fe saraka min fana boto o dito moru lema saraka min boto asogobe di moru de ma olu le be saraka qualité fiye ma min bola ameriki oni saraka min kaka bodon o ta fo mo ye kwa ye shia saraka bo mo min bola ameriki o to ke jamais e mi yera bola europe a te fo europe fo ye kwa ye shia saraka bo e be laje le ka jamana laje eni misile saraka boli kaka eni sagale saraka boli kaka donc ni ne ye bi kono na fili ye bi an ka sigida wala na man janto an ka nyana ya nin kana ke amma bo fuye an nana kana ɲɛnamaya kɛ an ma hakiliw ta k'a labara saya fana nana kana an ta an fana sujugu bɛ segi ka taa Alahu Taala ma ala ye an dan ka hakili min di an ma ko an ye taasi ni hakili ye ko an ye kow lajɛ ka ban ka cɛ belebele dɔw yira ka anw na anw bɛ cɛ min ta k'an ka ɲɛnamaya lajɛ n'a ye k'a ka kɛwalew lajɛ ka an suma ma fɔta ni kɛtaw da o de kɛra ye sallallahu alaihi wasallam a ka taasila ɲuman a ye ni ɲuman to anw bolo a yɛrɛ fana ko a bɛna taa ka fɛn min to an bolo ko n'an y'an bolo kɛ a la an tɛ fili o de ye Alahu Taala kumakan ye a n'ale ka taasila donc ni Alahu Taala sɔnna an bɛna weleli lase docteur ma walagada tun b'a bolo fan min fɛ nin waati ɲɔgɔnna la caman tilala ka seli la an baw fana o ye tobili kɛ k'a di an faw ma docteur yɛrɛ bɛna ban ka kuma o fana kan karamɔgɔ lamɛn ni an faw ka tobili waatiw sela sariya b'a ɲini fɛ aw ye janɛ lamɛn dabila aw ye taa tobili kɛ k'a di an faw ma o fana ka o baraji ka bon aw ma ka tɛmɛ wajibi lamɛn kan ka d'a kan o ye cɛ fana ka dura ye musow kan docteur salamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وحبيبنا دكتور وفانباو يدا وكان تو كرمو ولا منا حبيبنا أولا أمبي أو بجهاد منا الحمد لله أمبو بان لمنا أمبو فوكسو بي أمبي دوكي ويه ونوكا ديو على كبارك دو بيلا جنينا امين يا رب على كونو جوف كامبي امين يا رب cɛn ni darsu bi lamɛnna ni an faw ka nanji labɛn tuma sela u ka supu labɛn tuma sela u ka labɛn ka d'o ma kosɛbɛ sinon an faw dɔw bɛna fɔ ko non karamɔgɔ ninnu yɛrɛ ka kumaw ka ca u bɛna kuma dɔw fɔ anw ka kuma minnu t'an kan pour que k'o boli ka bɔ an kɛrɛfɛ kosɛbɛ non o bɛ fɔla yɛrɛ ka kɔrɔ o bɛ fɔla ka kɔrɔ kosɛbɛ voilà o bɛna dɛn an bamuso kɛrɛfɛ ɲɛ bɛ nin karamɔgɔkɛ nin na aga kuma ka ca bon yani abita alors que sama batene parce que aw bi min lamena ni n'ale ka suku min tuma sela alo bi darso lamena aw bi leçon lamena suku du kera karamoke yi karamoke do ma ko bi suku le la ima abitimi karamoke koro ka singa karamoke dangata ima yi donc ni suku na ben tuma sela faut ko ke ka di an fauma voilà o ko fe an faw yɛrɛ bi fa o yɛrɛ ka docteur kumala k'i ka kuma sɔn ji la san dɔ la an taala farafinna an t'a jamana tɔgɔ fɔ la k'an to aéroport la an balimacɛ ni n ka tubabukɛ le tun bɛ ɲɔgɔn fɛ jara i b'a dɔn kɛ n ka tubabukɛ i ka tubabukɛ an ka habibuba an b'a dɔn kosɛbɛ alhamdulilayi ni n ka tubabukɛ lɔni bɛ aéroport la cɛ fila bɛ kan ka tɛmɛ kɔ an tun bɔra aéroport la kura ye ni cɛ sinna k'an lajɛ ko a yɛrɛ man tan tɔgɔ ma dɛ ko an musow k'a fɔ k'ale ye ten wala i b'a ye wala i y'a ye bon ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a ɲininka ko bon peut-être karamɔgɔ bɛ kuma min fɔ la peut-être cɛw sɔnna tuma dɔ o tɛ bɛnna cɛw ma donc k'a yira ka k'a fɔ cɛw fana ka kan musow ye cɛw ka dɔrɔw d'o ma n'a kɛla ten a caman na karamɔgɔ a caman na an bɛ liberté dɔɔni sɔrɔ wala an bɛ liberté dɔɔni sɔrɔ o tɛna an dɔgɔkundaw fɔ k'a di musow ma gansan k'a musow ka avocat hakaza yani ok alhamdulillah donc an bɛna tɛmɛ ni walagada ye inshallah نعم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بعظمته وجلاله أنكم يكمنا منا أمرنا لمن كلاو أم بامسو أم فاو أيام لمن ينما نيروينا أمي كما من فلاني كما يفهم بدو بيبي لا أبي فرافينا كأنه كو أم بيكوكا ko be an dɔw yɛrɛ bi yɔrɔ dɔw la problème t'an kan mais bibi na fɛn dɔ le bɔra farafinna bi ni i taara an ka dugu la n bi exemple taara dugu dɔw de la sinon a bɛ farafinna yɔrɔ bɛɛ la a bɛ arabuw fɛ a bɛ farafinw fɛ hali a bɛ donna tubabu ka jamana na sisan bɛɛ de kɛra jinɛ bi bɛɛ de kan hali bana o bana min bi farafinna bi n'i taara centrew de yɛlɛla yɔrɔ bɛɛ la ko jinɛ furakɛliw banaw furakɛliw a dɔw bɛ kɔngɔ kɔnɔ a dɔw bɛ dugubaw kɔnɔ a dɔw ye théâtre yɛrɛ yɛrɛ de ye a kɛra gosili sira yɔrɔ de ye a kɛra kɔrɔti di yɔrɔ de ye a dɔw yɛrɛ sow kɛra muso ɲini yɔrɔw de ye a dɔw kɛra tiɲɛni yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye an bɛ kuma min fɔ a y'a janto an ka kuma na kuma ninnu an bɛ kuma ka bɛn an ka expérience yɛrɛ de ma parce que an y'i ko ɲɛɲini ne y'i gafe dɔ sɛbɛn gafe nin n'a a sɛbɛnna ka ban an bɛna traduit français ni anglais la inshallah an bɛna banba aw b'a gafe nin sɔrɔ n'i y'i gafe nin kalan ni mɔgɔ sigira ɲɛfɛ k'ale bɛ furakɛli kɛ directement i bɛna a tigi sugu lɔn a tigi mɔgɔ sugu min ye an bɛ kuma min fɔ fana nin an bɛna na ladilikanw di aw ma aw k'aw bolo fa a Cheikh Mohamed Gani ninnu na n'aw y'aw bolo fa o la u bɛna fɛn yira aw la n'aw y'aw bolo fa o fɛn ninnu na jinɛ t'aw sɔrɔ wa kɔlɔni t'aw sɔrɔ kɔrɔti t'aw sɔrɔ foyi t'aw sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ hali ni bana dɔ nin sɔrɔ i b'a bila ala ka lajɛrɛbili kɔnɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yani dabali kɛra kira Muhammadu la o mais bɛɛ b'a dɔn ko kira Muhammadu ale yɛrɛ ala de bɛ kuma a fɛ a bɛ Jibirila ci a fɛ mais o y'a yani bana dɔ y'a sɔrɔ a fɔra ko o y'a poisonné de dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don mais a kɔni a bɛ faamu le hadisa dɔw la kira poisonné na
o dabali jugu ke kilala ko ta ira ka fo ko hanni i yere tangani aya qur'an aya ye ko yani ala kala jarabli ki soro abi soro donc fanga njato la mbi fa angayro mino sisa ambalma ambi kuma 6e mi na 6e mi fanga ka bon fo kata danteme to ça va mon ko fanga ka bon chrétien obi frakeni ke o fei chrétien obi frakeni ko obi jina bana o frake obi mo o frake jina bana o la ko bo ko do ka sadaka obi o polisona o anfana fe ka kono silama ere yin obi jina bana o frake anfa farafina fo bi yani polisona o ibina ni shi ewule o be sa wule yin o be sa jema o be afima o ba ta o ka polisona yi ko obi jina o frake sisa karamo kunda sisa mo minu ko iruku ya tigu ye olu fana dona ni ko ina sisa izan fanga boka ira mola parce que flanka fu ya para oli baola chrétien o dala flanka fu ya bala polisona o dala flanka fu ya bala mo minu ko islam ye ado ere suna mo ole ye mi ba an torola ole iba e kamblelo aya bomoshi bala furkiya jema bala fugulan jema bala aya ko aka kursi ere aya pandoni ayere ba fo ay suna mo ye wasuna mo ka masiri le ni fana masiri kenyumanilo masiri nyumano mais ale de bi mo ko goshila sisa ko ale bi mo ko frakere ni qur'ana yi ya yi obi mo ko ka wa keme yani 1000 euros 500 dollars 200 300 2000 euros obo le mena ko bi mo ko frakela ya galuno ambalema o amfe ko le fo mbi fe anga yoro kene fana fa mo tuguni jina bana cheno koroti cheno frafin ka ke dabali jugu cheno abe cheno ide akumbei ka kono salama yanyi abe halbi alainu nyafana ufana cheno wode kiraya an ladi kosobe ka bon nu be sugu nu be ma amana ke to ya jime ka nyere tanga ka bon nu be la jene ma kira ayo be la jene fanyi ambalmo kira ya fanyi hadisala alainu haqqu yayi donc korotiu ale ni frafiu abei chene ye wa abei fana galunta fefefe na ona na me do ya foko no ko frafi nunu koroti nunu ko ani kina bana fa be galule ai chendo bala de mesisa abi fraketo ya gemeli ni ma farati afrakeni la ibna ke yani victim le mo kunta obolo ko mi yimi fo ka temesisa muso fulali be muso nunu dot chevele alma o kaseni le afo nya fo ka tememena siga kan teliala ka do sifa do la sisa dot chevele le narana yi muso nunu o yo to do di o yere ma mo son ko to ko yere fo kelen to ko yani karima kelen to ko rabuya marokenulo ibalo 2018 kono maroko kono woyi mo minu mene ko bi ruke sa yake abi mo keme fala bo wo be mane wo be prison na bi o ka bara ti fe mare ye obi nani muso yi no nani muso ba fo ko mo minu ya bla sala kana wo bi sigi salona fla keli kela ere anaka grupu mimbe obi doni muso yi bondo kono ko lubi ala delike ono lali mo minu nana ere tani ka muso yi o be tarani de muso yi yani ere ti do ono la wo dama le bido yawe muso nu wala kale ko filmer nu bla o fei no ya non ko war kigilo o war mi u demander première étape là war di première étape là no ko no yi war wala demander ni bana o ba fo ko haya amana ta YouTube sans faire mi ta Facebook là ami ka photo ni ka video publier be bay bo alba de fana muso ata si kana ka video yi abi circuler réseaux sociaux là abaka fanu tiga yere là aba che furus aba ka furusa abi demson yere bla problem bala ni problem ba be de be adam na se olema izan ambalma an joro yeba mina amana adam na yindi ruke shar'iyya tigi ni tarafe abana qur'ana aya li kala iye qur'ana aya nu fana abitla ka ta siro madamani lila ayatu shifa ube wi aya woro li qur'ana kono ana hadisa ula ni yo aya woro kala abi mo ka bana frake ambalmo nimi bi mana ofeta ni banabatoli ye yi fen chama ye nga bana ko ndara endu jamana na ndara mo farfi usororo lay obo yere frake endu jamana na ni frabinu ye nyaaye endu bo yere frake ni flanka fo feminu ye nyaaye ni endu jamana na yi fen ye oro lay
siemne ka sien karita e yere nyana joli bi bo a kolo be karila o be fra doke ko sien bi wule ka tugunyo na tuguni sien bi wule ka tama ni o be yo ba be le kera nyana pour que kasoro ki frake mais ambalma o flanka fo ko le bala o bi flanka fo ya min ke ni dona ko do bi kanya mi bita jahannama kono sika fo ta e bita jahannama kono de tara endu fe ndara kalo sabake endu jamana na ni frake di sugu be ni yoro lay en sigira tinisi fana ni frake di sugu be ke oro lay bi mana bi min forani abake do kuno kono ni ay karamo ke bi kumana abi kumana fen dole la ati fen min lo la mi fen kumana fen dole la ni recherche le kala kosobe ni na tigi dawle kumana yere kosobe bo mino bi captage ke farafina mino bi vision ke ni no tigi yere le kumana aya deba ke groupe do la WhatsApp sanfé ambora ko jama le kalama izan ambalma mo mi bi roke sariya ke ni ya wole abi fanu minuna abi fani sanama ne do hanna e parfum ka la problème tala mais ayra bi fani mina tena fo ko no mana nga fani jema bo ka fani fimando ka samara wulimando o be ka tama senangolo la o be ka fani rebo ka kiloti damato yi aya donc ka ereto la halia dola ko ale be frakeli ke no le ko le ba ka gina bita atene ibamso to yinika atene isanda yinika atene osi yere yinika absega mi yinika ele joye iba fo ne to yi Mohamed Lamin so dogo aw yoro jime kan iba fo an yi moshi ye ami bo Burkina Faso bana damne na tuma jema adam ne na salo be salo na si o be problem fo etola parce que ina na ibi frakeli le kera do fe abe fe ki ka bana abna muleke ne baraba to yere na bi kuma abi bana to yinika bana damne na tura jema bana ko afo nkumbita mana na soro ngala halia bita abita donc ere bana to ebi ka bana fo rukia tarmo yi mimna rukia ke mimna kalanke ika me ambalma ni tara korotiti ufe na yi na to yi ale te yi ni kade ale bi singa fo le ko nyabala ni nyi muso ni se ngumade ulaje nya kise laje nya bolo kuma de ulaje bana mimbala ni jina bana le bala bana mimbala ni koroti bana le bala bana mimbala ni subao le bana kala hal ni aw ma yinika imaye don ni sugu ni de ikana sika fo ko yani ni tigi ni jina koroti tigi le aka frakeli ni dina sharia dati danyo fe ni tora bolo abani la goshile abana bana wala le sori la ka bana wala do ila bana mi re kunti la pour ki ka agrafe kosobe ambalma ambo chama mbale lo ambe nebe mo lo utara otigu ndo fe atara ni kundimi min kumbale la ani ati shino wasufe sisa bana min bala akacha hala sika jatika ba tuma be ibi na fe abi jina min bla iko fe ka jina ni suka bla ila toujours ibi na fe abi fla dima ibi te yere kalme nay ibi wardi parce que itara fe ni bana min bi bolo ni 1% no abi ke 50% do ere bi yere fo 90% imae izan ruke sa yeti nale nana nale yilo ki yere nyinika bana min bla ere ya fo idala abaka kurana aya damne nabuna ayatu fakusiru le kala aya obi kurana kono ni ya kala abi ni farafin kera mo wala koroti ba tigila bana bi boka atigi anyo dalila soro yoro jime kira muhammadu li sallallahu alaihi wasallam alayhi ko la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka kira ka muhammadu aka hadisa chaman bali nana ko ruqya shar'iyya basi fo itala abaw yire frake ani kilisi uye ni ko ruqya bamana kana uba wale ko kilisi uye ka kuma do fo ati bi kenya aban fe farafinawo ni mo se nkarila ibita fami do fe obi kan do fo jibakana obe okakana katoka se ni sabana e fo se bitle tanke ni flanka fo yatala basi fo itala o meni flanka fo yale bala sisa wole ti da asariala donc kilisi miu kiraw ya ira awna o kilisi do yi jimele suratul baqara ibi bama ka to ko kalantuma bela ni se ka kala ibi to ka lame me ambalma mo bi fili yoro dolila ko ni suratul baqara kalana lumi kono ko jinati doyin do bi suratul baqara le yere ni qur'ana yi ka luni yere television kono o be aba yere radio la ka lu ferme ka to qur'ana bi kala le yere bi bo we fili bale yo ibalon ko ni qur'ana yere ni to ndu kono mo site jina o be na lame o e bi jina
kuma minu la jina de jina do le bina na lame ika salon kono yi izan imai ka erado yele ka kurana toyi ka bondu kono ka toyi ko parce que ni kurana bi kana no ere le tan ka to ke orole ambalma o mana tulu do le fawye fendo na kira ka hadisa ula no tulu ba bolo ubela jeni abigina utanga kusobe anya anga kuma ta ka kira ka kuma lela izan ruke sharia kata karamo fe abi kurana kala ika bana bi ba dalila ba la kurana kono dalila ba kono hadisa la sunna la masala mi example do tay aw masisa a sheikh ana karabo ba a sheikh Muhammad Jani na iya wole na rukiya kala ka kurana aya nu kala ika na ya tige bla ikungolo la ka kala ika ka afie ika una nyuno ibita so ayere saniyan no abi fani min do fana fani sanmani ulo atina fo ye ndana min ke ibi saraka dobo ibi misi saraka bo ube ibi bawulen saraka bo ube ibi wuro keme sabata saraka bo ube ibi sanu garam duru saraka bo ube ibi fani jema atino fo ayo min ke ni de kira ka Muhammadu ka ke walilu kira kumbole ke na ka sahaba ye sahaba fana kumbole ke ambaba muso me anga moto ni serayi parce que ulu ti barala nkamala se wole masisa mo min biro ke sharia ke minu ba ke anyama finiti mina gosliti mina grupu sabali ado be karamo le wajiru ke lalo bara babulo abi wajiru ke abi mo bla dina sara la bara babulo ado abi firili ke sukufiela ado yi karamo le bi mo wajiru ke ona nyono ale nai tanso sisa ni kuma na fe abuna rukia ke ila ka kalanga dima ona nyono ulu be ni wari dama ko ka keme dama keme fula dama abamene parce que ni na ya mene fana haramu te fanga yoro anga nyanto ni yoro la i mo do wele pa kana rukia kala ko ma kan ka ke mina anana ko na aya kala ka fiye jila ka dika bana ba to ma ya mi ere i wari do jama aya mene basi haramu te mena le fana sisan ko i wole kun kana aya qur'ana kala ga dika bana ba to ma fo i ka 1000 euro le dia o be wa keme wa biduru ni yoro la sisa kuma chama biya karabo do ya fo ko tidaha karabo do ya fo ko tidaha parce que jurulu be arabu kana fiko le wawle ko al jurd imay ambi kuma min fo ni mo do ba mena kalanke lawli do be yu ka kalama jafa o de tuma do ambi don kalam babula pour que mo minu ba mena o kalana ni o ka lon ko ambi min fo ni ambi loni kuma le fola al jurd jurulu imule abalon ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam atlela sahaba tara dugu dola ka yini dugu nyefe mo fe kwa ko mene dunanyala o bana o masonga o mene dunanyala o bo la tuma mina fen dole dugu nyefe mo ci dugu mo nana dunanu no fe ka fo an bana ma amma mene dunanyala me anga dugu nyefe mo fen dole ya ci est ce que awse kana kilisi doke pour que ka kenya ina fo punteni sa wona nyona sahaba nu kelen ko ne be se ka kilisi ke mais fo awka jurudu le dia awka jurudu dia jori mu le ye awka yani sara do dia nga baranina atara kata suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin fo kata labana ayo alhamdulillahi min kalamin ke ka ayo salo dugu nyefe mo kenyala jumlu ni sisa way saga wera li sahaba yo saga wera ni mene kana kira Muhammadu fe kana fo kirai sahaba kay ni kawo jonni ya fo le ko suratul fatiha bi frakelike sahaba ke ko no ko nyame i suratul fatiha a fo toya minani ne yo le tasisa ka kala dugutigi la akenyala kira ko ko basitala ko ay ni yorobo yae do ko saga fula dira kira ma do ko saga duru do ere adadu do fo bi mana mo do kana qur'ana aya kala iye ere inu son diala i duwari do dama ayo mene oti problem ide menati yuka wari pri do bo ko fo iko le disisa o le kera commerce ye amu bo le la ko shida sisa o bara mi mi kera ni o bi kamle chama le blala barala oti bara fe tuguni o sigini be afrique kono nana demsen ule ado rete ko na kala nyalo sika ko na kala normal école dew do dona akola école dewle IMC IMB una nyu no école association
étudiants des élèves musulmans en Afrique, avec Mali, avec Burkina, avec Guinée, avec Côte d'Ivoire, tout ça. On nous belle Kerata, Chokoba Koni Kono Sisa. Ou Chokoba Koni Kono, Adote Kwana Ayalo. Ou ti Hadisa Erekala. Ou ta no Mimbi Hadisa la. Ou ti Kurana Ere Famuya. Ou ti Oma Kurana Ere Koloje. Kaseka Kurana Koloje Erekala Oto Lo. Izen, Obi Muleke Sisa. Ulu bi mɔgɔ ka wari de minɛ ka wari dabɔ nani waa kɛmɛ ye karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen a bɛ farafinna dugu dɔ la u ko ale bɛ 1 million de minɛ a bɛ kalan kɛ 1 litre kɔnɔ u b'a d'a tigi ma u ko a y'a kalan k'a di mɔgɔ minnu ma o caman bɛ yen hali o ma kɛnɛya yɛrɛ i m'a ye parce que fɛn min don e ka e fɛ ala dali le e bɛna ala dali ni fɛn min ye e ye prix dɔ bɔ ni ala dimina i kɔrɔ nin a ti jaabi o. Parce que ni ala dimina i kɔrɔ e y'i prix min bɔ o prix ni yani ala t'a kɛ ala ti sɔn a la parce que e bɛ fɛ ka mɔgɔ exploiter de. Ok docteur. Tigi man kɛnɛ jinabana b'a la. Docteur. Jinabana b'a la min kɛ nin e ye 5000 bɔ ou bien 1010 ou bien 20 prix min yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw t'a minɛ mɔgɔw bolo e y'o minɛ a tigi bolo. Naam mana tayib. Ok docteur alhamdulillah n ye yɔrɔnin nin faamu kosɛbɛ. Naam. I ye misaliya min ta sisan kira sɔlɔ salama a ka sahabaw. O tora taama na o y'o yɛrɛ sɔrɔ village dɔ la village ɲɛmɔgɔ sotigi tun banana village lamɔgɔ yɛrɛ m'olu yɛrɛ bisimila o bana ko o bɛna lonnaya la ni village ɲɛmɔgɔ tun fɛn dɔ tun y'a cin a bɛ se kɛla bundenni ye komi a bɛ se kɛla sa ye village lamɔgɔw fana y'a ɲini kɛra ka sahabaw fɛ ko est ce que aw bɛ se k'an ka sotigi furakɛ wa alu bana ka mɔgɔ minnu jigiya ko o labdo aw ka so kɔnɔ alu fana ma ɲini olu fɛ ko y'a ka sotigi furakɛ olu fana ko an bɛ se k'aw ka sotigi furakɛ mais fo a ye fɛn dɔ di an ma min bɛ kɛ an ka sara ye donc alhamdulilahi rabbil alamin kuma lasurunya bolo masa sahaba cɛ min ye nin kuma ta ale ye sotigi furakɛ ni suratul fatiha le a yɛrɛ kɔfɛ sahabaw ye ɲɔgɔn ɲininka est ce que fɛn min dila an ma biga minnu dila an ma est ce que an n'a minɛ ka kan wa o se min kɛra ala kɛrɛfɛ sɔrɔ salam o ye kira ma ɲininka kɛra anw taala se so dɔ la somɔgɔ ninnu banna k'an jati k'an minɛ k'an bila o ka so kɔnɔ komi o ka sotigi tun man kɛnɛ donc o y'a ɲini an fɛ n'an bɛ se k'o ka sotigi furakɛ an fana ko k'an tɛ se ka furakɛli kɛ fo ye fɛn dɔ di an ma n'an ye furakɛli kɛ donc sotigi furakɛla an bolo o ye nin bigan di anw ma donc sahaba dɔw yɛrɛ tun tɛ fɛ ka bigan minɛ donc kira ko sɔrɔ salam komi i y'a fɔ cogo min hadisa fana sabatini nɔ ko kabini waati jumɛn aw y'a dɔn k'a fɔ ko suratul fatiha bɛ se tala ka mɔgɔ furakɛ donc nin kɛla ala kɛra ma sɔrɔ salama ka sabati di a ka sahabaw ka baara ma k'a yɛrɛ k'a fɔ aw ye min kɛ aw ye baara ɲumanba kɛ bigan minnu fana dila aw ma k'a bɛn aw ka furakɛli sara ma alhamdulillah o ye aw niyɔrɔ de ye alhamdulillah an y'o yɔrɔ faamu mais bi n'i ye lajɛli kɛ bi ko caman bɛ yen bi a daminɛna dɛmɛ bonda kɔnɔ n m'a kɛ ka n badenw dɛmɛ n m'a kɛ n badenw ye se sira ɲuman t'a la mais dɛmɛ bonda nin de kɔnɔ a bɛ taa laban wari ɲini yɛrɛ ma wari bɛ fanga sɔrɔ miiriya fɔlɔ min tala miiriyatigi bolo ni wari banna cayala ka ban i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ye baara daminɛ laɲini min na laɲini bɛ kɛ kɔfɛ ko ye donc pour que k'i ka kuma nin ka fangaba di nin kuma ma n'i y'a lajɛ bi mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan tunkan na ka taa farafinna Afrique de l'Ouest m'o de dɔn n bɛ se kuma na ka bɛn o de ma n bɛ se ka kuma ka bɛn Côte d'Ivoire ma komi n bɛ se ka kuma ka bɛn Laginɛ ni Mali ma ko ko ye Laginɛ ni Mali ni Côte d'Ivoire ye Burkina fana b'o cogo la an ka taamala minnu bɛ bɔla yan bi ka taa farafinna saraka bɔ ka d'a bɛɛ ye komi n mɛnna tunkan na n ye san 5 kɛ n ye san 10 kɛ sɛbɛnko tun ma nɔgɔya n bɛ taa ka taa bɔ n faso la banni dɔw kɛla n kɔ dɔw baw banna o kɔ faw banna donc ale yɛrɛ tuɲa na komi a mɛnna a ma se farafinna a bɛ fɛ k'a yɛrɛ kun seniya ni saraka bɔ dɔ ye bon ale ka saraka bɔ fana bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ bolo dɔw de la karamɔgɔ minnu b'a ka quartier la a b'olu ko fɔ a ye donc olu bɛ nana ka na ale ka saraka bɔ yɔrɔ olu bɛ nana ka na kuranna le kalan ale ye kuranna min kalantɔ ale ye prix yɛrɛ bɛ juger le fɔlɔ voilà donc kuranna minnu kalantɔ mɔgɔ le nana k'aw ɲɛna ka na duwawu k'a ye
ayaka almamiya na ka Quran ala nya saranya leta aw yena kana duwa ka e to ma do kala ni bi prix le bi zouzé aka donc anana wurdi do ere de bitla mo la wurdi nu fana prix le bi zouzé o bela donc anana ka ere bibinna karamo be ken me kala go si bere kelena naam sahih kasoro mo ma lo be min ko te minke voilà ya misaliya nyon ne tite subhanallah bi ame kono na filibali la bi an kadina la sahih o koson akela be ma diabo ya docteur ka damna e yere ma sahih wajibili ka kan la chaya karamo bolo sahih ala kara jogo kan la se islamawma sahih sunna yere pratique jogo ma ka kan la se dunya be ma sahih no te ni mau sigila ni be sigila fili bena fangata ni fili do e fangata kuma be chaya abi chaya kosobe woni baby donc alhamdulillah mena kuma ti bolo inshallah naam barakallahu fik habibana awi taliku mi ka nyina few imaye habibana ndabula se o côté bela keni leba nyo de fo bibi na kamale dawli ubi farafina o bana kala yere la ado yere bana bara ma pepe jenule ni yo yere fanga bola fambola o ka kene basi fo yere le tola me o bana bara le la ado yere fana o yere ma songa kala yere fana ke o ini flio ni ye o ini domaine ye o be chagara ka chokoba kono sisa ibita zen do sigini ye zen nyumamba aka kene basi fo itala ka yere ke karbo ye kasin ka yere ke tokoroba ye kasigita ka yere ke tokoroba ni ye kasigita bara mule ba le bolo abi muso korobaw ade mo ka wari le mene se do ma ko be mo la muso minu be Europe jamanana ini ka patron ke papier séjour ona nyona ari nationalité ona nyona ubu wolu le fait parce que euro be wolu le bolo dollar be wolu le bolo yayi urani tara ado yere fe ado yere ne bi ala mene ka korti ta ki bonaye pour que ika korti ni ki soro ni nana ko bita yani 1 mois 2 mois que en fait farafina ubi boni korti e banado ki soro ika se kana le fe ale ki frake ki ka euro ni ka dollar ni mene parce que alona ko do be tuba musu o tuba furu ado yere nationalité canadien ni européen Belgique ni Europe France Allemagne o nationalité bi ambalma muso bolo donc wari boko donc ubi korti yere ta ki bonai e ma ta fe ko non ko ibi siko ika siko c'est pas normal ini keti ben wala una nyona ini ka patron ti ben abi profiter o la ka fra finire ke ila ka banado ila ni banando do na ila sisa abi so ka profiter o la sisa ki ka euro ni ka dollari mene ibolo alors que ere tara le fe wa so fo itila ale rebi banado sori ila una nyona anga jato yere la kosobe inshallah urado albi abi kuma na kote mina sisa nan kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ambal mamso aya janto ni yorola ile yere ni muso bi se ka kalanke ibi se ka ayatul kursi kala ka suratul fatiha kala ka qul huwallahu ahad kala ka qul a'udhu birabbil falaq kala ani qul a'udhu birabbin nas kala ani ayatul kursi ere le kay ni bana bi ka ichela ko be bana bi ka teuna iya fle temsanu wala hada bi sanzila ere bi ruqiya leke ibi kirisi leke ibe nunu kalanjira ko mi kira muhammadu ya foto ya mina ibi nunu kala ki bolo bla muna bana baton yere na yoro mi bi diminani ni dem ti ni abi shikola abi ko kuntan ye ko be ten yere ya laje ala hada sanzila ko be ika demuso ati furu sorola ya jati mine ibita soro shitana le ba toro la ni bolo bla kungolo la ebe nunu be kala ka fiya kungolo la o ko fe kira muhammadu yani akumbiru ke alika akasomo la doni ele min kala na ele kan ka rukiya ne kai ka muso ni ka deuni la ni muso min kala na abiru ka ke a chena ka deuna ni te min kala na abiru ka ke a fana bamso la ni olu masesi sa ibi soro ka bo kene ma ka mo wele mo min ka loni ka bone awiye ala sira jono sunna ba budo amaru kiya ke akabara yi ambalma o chama bali be o yo ake o kabara yi wolo kira muhammadu ko ummina aisha ta ambamso aisha ta ya fanyo hadisa kono hadisa min lana kosobe ko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko ikado ko kira muhammadu
kana yaudu ba'da ahlihi akumaka somo do ziyara yamsahu bi yadihi al-yumna abaquluta abolo sanama ye atige sanama ni abata ka yoro min bidimini ka salo ni kungolo bidimina ube ibdusku yere ibilala ti shinola ona nyogona ibi kodo ye shikola ere ma famu shetana ona nyogona ko abatige sanama ndaka yoro salo na ya salo kaba abafo Allahumma rabban nasi أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إماي نيكرا محمد صلى الله عليه وسلم عليك كما لينيتا أكاد دعوه لينيتا وكله نينا أينا يا تيجسان مدكا بنباتو يوم من بدمي كيورو سالو حديثا رواية دوبي أبي كل والله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين أبو لك الكوبا kada se wala dalina ma la kala wala abi kul wala kala ani kula usbra bil fara ani kula usbra bin nas u ko fe abi ni du'a ni kala allahumma rabban nas azhib al ba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ni du'a ni kala ni ta lo ni isira anga karamo ba fe ashir muhammad jani ana aga tubabu je ani ikhwa minu bay ni sala du mo bina sebe uba kala iye erebika ruqya ke erebika kilisike ambal ba muso kira ka kuma ne mo ni nje ni jina bana bi la jina bitaki toy mana se do ma fana tuguni halbi dalilan no mabande ni nuyi kuma wori joromba do kuma donc docteur ni ye ka kuma famu adamaden yɛrɛ le ka kan ka i yɛrɛ furakɛ fɔlɔ i yɛrɛ ka kan ka k'i yɛrɛ ma fura ye fɔlɔ ka alaw ta ala kumakanw kalan minnu sabati ala kɛra la parce que bi an yɛrɛ kɛni bɛ ka an yɛrɛ ka duwawu kɛ duwawu lakolon de ye quoi ni ko mɔgɔ ye duwawu kɛ a yɛrɛ kun ye a y'a yɛrɛ kun latanga ni kuranna ayaw ni ala kɛra sɔrɔ salama ye duwawu minnu fɔ tunya na anw b'o ye k'a fɔ ko fanga t'o la fo anw ye taa maa gbɛrɛ le ɲini o ta an b'a ye k'a fɔ ko baraka b'o le la pourtant e yɛrɛ tuma dɔ e ka sɔrɔ alaw ta ala la ka tɛmɛ e kɛnɛ min ka maa min sɛgɛrɛ donc ni ne kɛnɛ min bi ka an sɛgɛ kosɛbɛ misaliya bolo ma maa min tɔɔrɔni mɛ n'a y'i wele a tɛ se la sunɔgɔ la ni sina k'a fɔ a ye a y'a jija ka ayatal kurusiw kalan ka kulwalaw kalan ka birabil falaki kalan ka birabil nasi kalan ka mun a fari ma a b'a ye k'a fɔ ko tuma dɔ ale mako bɛ ko gbɛrɛ de la c'est qui est efficace ele yɛrɛ sina ka min fɔ ale ye ale bɛ sin k'o kɛ fɛn ye ten a kulwalaw bɛɛ k'o lɔn sa kul a'udhu birabbil falaki bɛɛ k'o lɔn sa kul a'udhu birabbin nasi bɛɛ k'o lɔn fɛ ale bɛ sin ka aya ninnu ta sura ninnu ta ten k'a ye k'a fɔ ale bɛ ko le fɛ a tulo ma deli ka min mɛn ko min ye ko kabakokoba ye bi o le ka di adamadenw ye نعم أنت لو بلا نعم إبا وسبب ليك ودنا كابتازيننا ودنا فيزوننا أكيد أنكم منا كنا فيتريه أنكم منا كابتاز كولا وسبب نتنا جورا لا كياما على فيزوننا ياي تعليقات لا مسودو يا سبب كو على ركرا victime يعني victime akola ياي ka sebri la do ya sebe ko ale yere kera victime ye kaptazi ni vision ko la ya habibana wole jeni be bi ka farafina fasisa ni nana mogo ye hana bi ko ay suna mogo ye ko bi kaptazi ke dron directement abi mogo le abi mogo gusidale kira muhammadu alaikum bi barake ka jina bo mogo farila ka jina jeni ka bo mogo farila kira ko bi kuma jina fe yo le fo ani mogo do ni jina do na ka mogo la ni nana ka kuma tigi fe ni jina yɛrɛ le kumana e fɛ o bɛ kɛ baasi foyi t'o la mɛ k'a fɔ ko i bɛna kapitazi kɛ ka jina bɔ mɔgɔ fari la ka jina minɛ k'a don dɔ la n'i bɛna lɔn ko nkalon don ne yɛrɛ min bɛ kumana nin n ye dɔ ye a ko ale bɛ kapitazi kɛ la ale de bɛna ni mɔgɔ ye ko banabaatɔ ka jina bɛ bɔ le sisan k'a don o tigi la a bɛ sɔrɔ k'o tigi ɲininka jina nin b'a fɔ bana min y'i karisa sɔrɔ bana nin bana juguba le ye bana ni a bɛ yɔrɔ dɔ de la aya an bɛna taa dingɛ tutu ye an b'a sɔrɔ fura dɔ bɛ yen tuma dɔw bɛ jina nin ɲininka jina yɛrɛ bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ɲɛ bɛ Mohamed Lamine Sawadogo la ale de ye fura kɛ i la
inyabi a chef yani Mohamed Danina alele dabari jugu kaila kina yɛrɛ le bi galon tigɛla ta parce que kira ye Muhammadu y'a fɔ an ye hadisa kɛnɛman kɔnɔ ko an kana la jinaw la dɛ ko jinaw ye galon tigɛlaw le ye kira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam jinaw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam jinaw kɔnɔ fana jina silamaw bɛ yen jina kafiriw bɛ yen mais an balimaw n'aw nana ye jina o jina n'aw nana ye a bɛ don adamaden na ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma jina setana le jina silama t'o kɛ jina silamaw bɛ kuranɛ lamɛn u bɛ tugu yani u bɛ wajibiw lamɛn olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ladi fana mais ni mɔgɔ o mɔgɔ n'aw nana ye a donna mɔgɔ la jina setana donna jina setanaw le izan captage min bɛ kɛla bi farafinna musow kan u bɛ musow le filɛla kojugu n'i y'a ye min bɛ ko bɛ jina furakɛli kan a caman bɛ min bɛ taa musow le. ya docteur ne fana tɛ min faamu na o. jina minnu bɛ don la musow la o musolamɔgɔw la o. nga min mɛn ko bɛ don muso caman de la minnu ɲakisɛw gbɛnnen bɛ. on dirait jinaw fana muso ɲakisɛ gbɛnma ka d'o ye dɛ. fana Habibana o bɛ don musow de la muso min bon na an tɛ fɛ ka sifaw dɔw fɔ i b'a dɔn toujours ko karamɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko muso jɛma o y'a kɛ muso fana bɛ produit mɔna ka kɛ jɛmaw ye. non basi foyi t'o la docteur o tɛ tana ye an bɛ kan ka bana le bɔ k'a bila k'a furakɛ jinaw ko ma lɔ ni muso gbɛ le ka d'o ye wa bien ni muso minnu ɲakisɛw gbɛnnen bɛ wa. voilà i b'a dɔn o bɛ na ni muso minnu ye ko furakɛlikɛla na o bɛ musow de lajɛ. an balimamuso n bɛ fɛ ka yɔrɔ nin ka soulever dɔɔni importance de ni yɔrɔ in na. an kun kumana yan an kun kumana ɲɔgɔn fɛ a mɛnna sisan n y'a fɔ ko bi woloko gɛrɛni ani bɛ musow bolo kosɛbɛ. musow ka se ka den sɔrɔ a farafinna a kɛra problème ye mun de y'a kɛ problème ye fulakisɛ minnu bi farafinna ani pelinu minnu bɛ yen ani pikiru minnu bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka wolo gɛlɛya musow bolo muso bɛ se ka den kelen sɔrɔ den fila sɔrɔ sabanan ni naaninan bɛ kɛ problème ye dɔw yɛrɛ bɛ den kelen sɔrɔ filanan bɛ kɛ problème ye filaw minnu musow b'a utiliser ka wolo jɛnya ni ɲɔgɔn cɛ a caman wala pili ninnu a poison lama le farafinna u y'a poison le mɔgɔ minnu y'a poison ala de b'o dɔn u y'a poison le pour que ka farafinnaw diminuer ni muso don t'i wolola normal la ni muso t'i wolola normal la ou bien a mɛnna musoya la a ma cɛ sɔrɔ ou bien a ye cɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛ ni mɔgɔ kuntan de ye o bɛ bana de don muso la a kunkolo yɛrɛ kɔnɔ o bɛ se ka muso yɛrɛ kɛ a bɛ sigi ka to ka kuma kɛlɛ o bɛ se ka kɛ muso bɛ lasi sufɛ a tɛ la ka sunɔgɔ e de don ni e b'o lahalaya la i b'a fɔ dɔrɔn de ko jinɛ de b'i la alors que i ti den wolola normal la min kɛ nin ani i ka laada min bɛ na kalo bɛɛ la laada tɛ na normal la dɔw bɛ kalo kɔnɔ a bɛ laada ye siɲɛ fila siɲɛ saba dɔw yɛrɛ kalo fila kɔnɔ a tɛ laada yɛrɛ siɲɛ hali lon kelen o laada min tɛ na normal la nin a bɛ muso ka hormone a b'o yɛrɛ changer a bɛ siko kuntanw ye a yɛrɛ ka kɛnɛya tɛ normal ye a yɛrɛ t'a yɛrɛ ma n'a yɛrɛ t'o dɔn ale b'a fɔ ko jinabana de b'a la ja jinabana tɛ nin ye i y'a ye jinabana tɛ. donc bana caman bɛ mɔgɔw kɛlen bɛ k'a bɛɛ kɛ jinabana a caman tɛ jinabana ye quoi. a caman tɛ jinabana ye. izan o de y'a fɔ sisan n'i taara rukiyatigi fɛ. docteur ja muso finmanw ta ka di dɛ. docteur. n t'i ka kuma latigɛ la n ko ja muso finmanw kan k'a la tanu dɛ ni muso gbɛmanw ni jinɛw ɲɛbɔlen bɛ olu le fɛ o sake finmanya kan ka fanga sɔrɔ nin yɔrɔ la dɛ. i m'a ye problème ba de bɛ yen denkɛ o de i bɛ taa sɔrɔ o bɛ jinɛw bɔ k'a bɛ mɔgɔ minnu na muso min wari b'a bolo a cɛ wari b'a bolo ou bien grand dame dɔ don a bɛ député ya la ou bien ministre dɔ ka muso don ou bien a bɛ gouvernement baara dɔ la ou bien commerçant dɔ jinɛ b'olu bɛɛ la i y'a ye ni e ye commerçant dɔ muso ye ou bien muso nin yɛrɛ ye commerçant ye ou bien a bɛ baara kɛ Europe nationalité b'a bolo n'a taara furakɛli tigi o tigi fɛ jinɛ b'a la mais ni ye fantan ye o bɛ essayer de k'a fɔ ko jinɛ min b'i la nin ko inshallah a bɛna bɔ i la komi bon a furakɛli ka gɛlɛn dɔɔni o b'i négliger de mais ni wari b'i bolo komi i yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ ɲa min na wariba de b'i minɛ i bolo saraka min bɛ di e ma misi tilɔli ani wariba saraka de b'i di e ma parce que o b'a dɔn wari b'e kun kosɛbɛ. docteur i m'a ye naam. ne fana ma min faamuya jinɛ ninnu fana y'an ko la o. olu bɛna mun kɛ adamaden musomanw la k'a dɔw bɛna ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni musow ye o bɛ muso bali kafoɲɔgɔnya la n'o cɛw ye ni muso dɔw cɛw bɛ fɛ ka so ma jinɛw bɛna ka don o la ka sokɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lɔgɔbɔ cɛ la
loko jina fana si to mamure londere jina fana no lu jarabi o ya jarabi kabo de naam habibana o yoro ora jeni de ibalo jina no olu bi mo le sugandi mo mi aba ere bla ina fo mo ba ere bla yoro jumeli anda bana se weli masista mo mi turuqiya no kala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ina fe ni wila sogoma azkaru sabahu be ibo kana ni yere nyina na ika azkaru sabahu kono nya ni hakli jigila aya bi kursu kala qul wallahu kala qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas nu kala ko hali ya danu da mayrema akai kusobe parce que tuma dora o de kira ya fanye do le be sogoma iba kala azkaru sabah akala yere kam no kateme fembe ka sufe fana azkarul masa'u fana be ni bilaika la fana ka kira yi do yini an fe ado nu magele qul wallahu nu sabale kafara ayati kursi ka ani do damani ado nu bi livre kono abi fere yoro bela to yerete hali internet kono ado nu bi se ka tawro lay ado ere semana français la abi anglais la abi arabu kana akala kan no ka teme fem bela kenika to jina no sisa no ya soro muso do be ale chekanyi anya kisene no jenjeni me comme cheikh ya fo nyamina ibaye jina bi do lu mo sukuni la muna jina bi do mo sukuni nuna parce que jina nu fanani aw bi min fle ko akada anye jina fana no ko fle akado ye ambo ay o bi do na Allahu akbar na nan tlo bila tari fem kada adama do ya fana kadi jina o ye quoi na ami min ye ko akada anye akadi jina o ye fana ta imaye wole kira muhammadu ba fayin toujours ani jina o ambi nyana ma yake nyon fe ibisi salomin kono ibisi lumin kono jina o babla wode do ya ire karbo do ya ire ko jina o bi tusi de la kosobe parce que dusu nogoni yani be wode ayina fe ko anga dusu sania anga nyengene ango sania kosobe anga ko anga na photo kunda blanga ko kono ka photo kunda noro yoro bela jenina wona nyokona una anga bo sania ka bon numa ika bonke prop ika yani kana to nogoni uni samara nogoni wore yake hal azidugu kono comme turki jamana na ni dugu werew samara yere uti so samara ka don du kono foni samara ni kasani parce que samara bora kena ba katama nyegeni nu ni fen nuna kana do bon kono abina ni nogoli wo nogo fana bi ke sababu ye kina obina du kono imaye donc docteur nanya famu wado ko son kera sallam kona me do nyega na nyen ndu fo allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is na'am imaye kire barakallahu fik habibana imaye kire afanye ni bi don dusi kono ebe ni do oni kala ni bi bo dusi kono fana ebe ni do oni kala ni tara la sanfe nyani ka gere i musola ibi setana ibi a'udhu billahi minash shaitani rajim fo do yere fana be yere min bi fo o do nu bela keni akala kan no musoma akala kan no cheoma be ambalma mo tin nu fe wo bana ni min nani sitana kala ini ne de min kado sitana kala na qur'ana kono ko ala muna mo tunu muna fili muna wo mune ka kenga kala ndewi mo bana ni na aloke ni ne bise ka mo frake ni ne bise ka mo tanga o dara kina tigi nu fe kaptaji tigi nu ani vision tigi nu ani reki ni ale frake ni sugu dole fana ndamna se oma docteur anya reki re anya damna reki ma parce que antun jola yele voilà ye captage fo ye vision fo na donc anya reki ni frake ni dole bora sisa abi arabu dugula aba fe farafina sisa zapone o du ka frake ri lo a flani yere asulu bora zapone o le fe ibita la dlan fe ni bana do bi la ko mi gina bana ni atigi bina bolo korota ka gere ifalila ka soro ka yoro do sa lo kata fo duguma ka sigi kana ifargolo yoro be ifargolo a yoro be la jenina ore kini hani dona internet ko abe sino o ba ke zapone o ba ke endu ba ke adona an fe farafina marocain o ba ke tunisien o ba ke adona an fe farafina yere mo do ba ke ntefe ko to fo ni yo to fo chama be o no lo no kono to fo na fora ko reki frakeri dole be abana na bange farafina kusobe adam ne na orola sisa wala komi amse ga fo ko mazik banali wala ko ifari kono obi boloni bla ifari sanfe o boloti magaila no i boloni bolon bla sanfe ka to ka numunu ta o ko fo sisa
ubi ubulo maga ifari la dondoni kato wa massage ke ila me massage min lo otidiri ifari goloka ajama le donala flanka fuyana ubi ni leke muso dawla no ya soro muso min dobe ko tem fitini lo forom bala ake kai ubi ni ke ala pour que ka ke sababu ye kaka mumne kaka wari mene katla ka jenya ke no ye fana tuguni ambalo namboray amana do yoro jimeni la sisa ni jama kulu sugo min fo ka vision ni nu kapti nu fo namboray ibina je to me ka lo ko ni tigini akaru ke sariya e kene ye obe galondo ni tara fe abi shartu dole dima o shartu igimele yi ko ni elebana na lefe ruke sariya yoro la ikai ka nono lemi ko bane kai ka lide dumu ko ba fo ye ko kana nono mi ikana lidumu wala ikana fani fimando ikana fani gemando ni bena na lefe ikaki dama mi ikana fe wala mi ka farauka una nyona imai ni na na wiye mo fe na bo fora iye alon ko shetana mo goli na mo man kene ay dumni min ke o ba ma dumni ke na dara frake di la fe na tigi ya frake atigi bena frake ni min dama atina afaye ko no ni bena fe jagwa ika fani fimando fani gemando ika nono mi o ba ika lidumu o ba ika na lidumu ika na nono mi o chama mbale bei o ba fo barabato ye ni bena anfe ibi ni dumuni suguya dumu ibi ni fani suguya do ibi ni samara sugudo o bei o mi fa la kam tuguni o betla ka yoro kenen ni libo ka fo kono dugu chemenkela fogo mi be frakani bi kay yini o be yani ale bita kongo kono sunsun yiri duguma ube jalan yiri duguma ube dugu misri batle be ya fanfe ube atle boya fanfe ko ale bi frakeni ke woroli ati frakeni ke yoro were fo du yoro sugudu ma fo ko mo mi ya ka bon sugandi parce que ayi bon were boni mo na na bo fraken to ma mo do be sika fo ni barabato na abo kumbe aka salon kono aba frake orla en kanto ma menunu mo sugudo le ye we yoro kren ni bo ka fo ko ni yoro kren ni tono dole bi yoro ina barka dole bi ni yoro ina wo yoro ni frakeni bi kay ni frakeni ti ke yoro were abalma muso abalma ke ni yo memo mo dala alo ko sitana frakeni bagalo ruke sha iya tigite ruke sha iya tigi tanke ni yoro ka sani ka ba ale fe ni yoro ka sani ka bo noma ade sitana foto uma ane mijiku kunda uma ni yoro ka sani ka ba ade ba ga ruke sha iya ke katemena yi ati ni yoro fo ilaje o ko fe tuguni ruke sariya tigi ati 7 doke ka dima ko ikani 7 mene ka bla barabato aka plan duguma ube aka fami kono ko ni 7 iba bla ife kelta so 7 ube polona nigelo ube una nyona ube fami morsono ube fendo de ka di ko barabato ko mene ka bla ka fani na yo mene ka bla ka fani na ubi gina tanga ka kwama uba tanga ka bo problemu ma mo mi ruke sariya tigi ati ni sike ruke sariya tigi bi kuran ayaw li kala ko me anana kuran ko na toya mina me mo mi flakeli ke suitana yala udu bi munike obi sebeni ke olike ka sebeni ke papier ko don ka guru ka da tigi ma ko be ka fen dot lan ka da tigi ma ko bla fe ko akana to o ka kwa agrefe fifiu anda bi ta dusu kono abita na dusu kono yi don ni fana suitana flakeli talawo udu ka bala le ni min bi fara kan tuguni abalmo ibina ye mo minu bi mo frake ado bi na bere babulu ado bi na fen do le babulu ina fo musori do e musori ule mai o be musori jema o be bere o be nige o be fen do abi se ka kono ka mara bana bana to la no bere ni abalmo awbalon ko farafina o bere ni ke to ko do le la ko aso musa ko nabila musa ka bere yayi nebero ke sariya do lon burkina mba dolon Côte d'Ivoire o nimbere ni logo bolo mba dolon Malila ani Senegal o bere le bolo ulu bolo inyabara ambalma ke ambalma muso bere ni nyabara de koroti le bere ni bere mi magala elani e hakila ko frakeri loni a bere ni nana ni problem ni kina bere ni kina bere le ye bere ni bere hakika yi ruke sariya tigi ali bere ta le bolo kira Muhammadu naka sahaba amma bere kuma me bere kunto bolo ko bo bere le taka frakeli kenai iya abita na tige flai aba tige fla bla ikungolo sanfe abi kalange ka tutuika ube ka tutuikina iba miki mi yere monai ala ka ken ala bi kenya dima abi jina bana bo ida pepeo
ni y'a kɛ siɲɛ kelen fila saba naani ka tugu ɲɔgɔn na i m'a to yen fewu kalo kelen kalo fila ala bɛ kɛnɛya d'i ma izan min bɛ tuguni ka fara o kan an balimaw mɔgɔ minnu bɛ rukiya kɛ yani a t'a fɔ fiyewu ko ale n'i ma n'ale fɛ i kana taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ o camanba de b'an fɛ farafinna min bɛ rukiya sariya kɛ a b'a fɔ ko ale n'ale ye rukiya kɛra ko a ti se n'a ma jaabi fiyewu wala ko ale ka rukiya ka di koyi a b'a d'a ma ko ale ye mɔgɔ min furakɛ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ muso min bɛ ale fɛ nin ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la ko muso bɛ na ka bɔ Europe ka bɔ diɲɛ kuturu bɛɛ la tubabu arabu dɔw yɛrɛ bɛ jigin télévision na ko ale ye bana muso min furakɛ ko da t'a la n'an y'o mɛn mɔgɔ da la i b'i boli ka bɔ a tigi la parce que a bɛ publicité de kɛ ala yɛrɛ la rukiya sariya tigi t'a fɔ ko ale ka duwawu bɛ jaabi ou bien ale ye waliyuba ye ou bien ale ye ala ka mɔgɔba ye ale ɲɔgɔn tɛ yen a b'o kɛ fiyewu rukiya sariya docteur i ye min fɔ sisan bibi na furakɛlila bɛɛ kɛni bɛ k'a yɛrɛ tanu bɛɛ kɛni bɛ k'a fɔ ne y'a fura ne y'a rukiya ni n y'a kɛ n bɛ semaine 2 dɔrɔn d'i ma je te donne seulement 2 semaines mais jinɛ bɛɛ gbɛn ka b'i kɔ au fait adamaden bi certitude dɔ bɛ adamadenw na bi o kuma cogow la i b'i kali k'a fɔ ko tuɲa na ko ala yɛrɛ ye fɛn dɔ le di olu ma kɛrɛkɛrɛnin bolo ma komi n'olu y'a kɛ dɔrɔn a ko bɛ sin ka ɲɛnabɔ donc o fana ye bi o ye muskilaba ye bi an ka société la i b'a dɔn Cheikhana wa Habibana solution o fana ye publicité dɔ le ye parce que n'o m'o kɛ o tɛ se ka mɔgɔ convaincre n'a ye ne a tigi m'a fɔ ko ale ye mɔgɔ 1000 furakɛ u bɛ taa sigi télévision show yɛrɛ de la a dɔw yɛrɛ gouvernement ka télévision don dɔw ye privé ye u bɛ taa sigi o télévision show ninnu na k'a fɔ ko ale ye muso camanba de furakɛ ale ye cɛ camanba de furakɛ ale ka rukiya n'i y'ale ka ji min ou bien i kola n'ale ka ji ye bana o bɛ la bana bɛ bɔ k'i to yen alors que nin nkalon ne parce que mɔgɔ min nana ka wariba di 50,000 k'o minɛ ka taa ale y'a bila kun na de ko ji min dira ale ma ko fura yɛrɛ don parce que psychologiquement adamaden yɛrɛ hakili la ni y'i ji gansan d'a ma n'a y'a bila kun na ko nin ji gansan nin bɛna ne furakɛ dɔ y'a fɔ n ye dɛ karamɔgɔkɛ dɔ y'a fɔ n ye ko ale de la ka exemple dɔ ta banabagatɔ dɔ nana banabagatɔ nin laani bɛ ale ka diina na ale ye ji gansan bɔ a ma foyi kɛ ka ji gansan di banabagatɔ ma ko n'i nin min k'a ko bana min b'i la a bɛ ban karamɔgɔkɛ nin ko banabagatɔ nin taara semaine kelen a nana fɔ ko bana nin banna ale la pepewu ale y'a to yen san kelen kɔfɛ ale y'a fɔ banabagatɔ nin ye na yan banabagatɔ nana a ko i ka bana don ko bana banna ko n y'i fɛ nin ko bana banna pepewu ko lɔ n bɛna kibaruya fɔ i ye a ko o ye mun ye ko i b'a dɔn ko ji min ne y'a d'i ma nin ma foyi kala la wa a ko subhanallah ko nkalon de ko ji gansan de ne y'a d'i ma a ko munna ne y'a kɛ furakɛla e ye min bila i ka hakili la nin ko i lala karamɔgɔkɛ la i lala ji nin na o lani min i y'a ta ka mini k'a bila i kunna ko karamɔgɔkɛ nin ye mɔgɔ sɛbɛn de ye ou bien ji nin ye ji ɲuman de ye o min b'i la psychologiquement nin dɛ o de jouera i ka santé kan o de y'a kɛ i kɛnɛya la n'aw y'a ye an bɛ kuranna ayatu kurisiw kalan banaw la a ti kɛnɛya la an ma la ala le aw lala sitanaw t'ale la an ma la ala t'a la ni lala ala t'a la k'a kala yaqinan ko nin ye furakɛli yɛrɛ de ye hakikatan a bɛ boli k'i to yen sika foyi yɛrɛ t'o la n bɛna kibaruya dɔ de fɔ aw ye o Abi Hurairata radiyallahu anhu ala kira ka sahaba bale a nana hadisa caman bale Abi Hurairata le kira yi zakatu fitru a yi zakatu fitru dama ko a k'a bila a fɛ yen kira dɔ de bɛna Abi Hurairata fɛ hadisa kɛnɛma de dɛ dɔw kana fɔ ko non ko hadisa nin sahade hadisa kɛnɛma yɛrɛ de Abi Hurairata kumana ni kira fɛ kira dɔ de bɛna a fɛ lon bɛɛ la kana fɔ Abi Hurairata ye ko Muhammad ifi dumuni dɔ di yan wa dumuni dɔ di yan n bɛna taa a di n ka denw ma ko n ka denw tiɲɛ na kɔngɔ b'o la Abi Hurairata b'a jɛ a bɛ taa mais Abi Hurairata nana lajɛ Abi Hurairata y'a lajɛ nin kira nin a tɛna se ka bɔ ale kɔ a bɛ to ka na lon bɛɛ ka na ale tɔɔrɔ Abi Hurairata de y'a fɔ o ko n bɛna taa n'i ye kira fɛ dɛ n'i ma bɔ n kɔ n bɛna taa n'i ye kira fɛ hadisa nin bɛ Bukhari kɔnɔ hadisa 500 ani hadisa 10 Bukhari kɔnɔ
hadisa waduru ani hadisa ta Bukhari kono hadisa ni Abi Hurairah ka hadisa li hadisa damne wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat Ramadan an ahtafiz biha فأتاني آت فجعل يحصو الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود فذكر الحديث وقال يعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب. البخاري الفتح الباري إن حديثا من كلاسيسا ni hadisa Bukhari kono hadisa waduru ani hadisa tanna jina do de komina Abi Hurairah fe kana adado moka jaka dumnina dumni min bey nawla la sufe ode ayina ko anga dumni tugu nyanama ni ma dumni tugu setano bida dumni udota dadi o kanteuma lombe sufe abina Abu Hurairah baje londola Abu Hurairah ya fay ni ma bon ko mena tani kirafe akon kana tani kirafe de mena secret do le foyi kina yere de manata kina ko Abu Hurairah ma ayati kursi mi aw nyabala ayati kursi mi aw nyabala ni bitara sufe ni bitara la sufe ibi ayati kursi kana ni ayati kursi kana kina ki gerela setana tike ko fo du ka je so ma kira tara Abi Hurairah tara fo kira Muhammadu yi o kina do de mana fe sura kina ni aya fo yi ko ayati kursi kala ko tangana lu ayati kursi tangana le ka bo kina o toroma kira Muhammadu ko kina ni ayi jene fo be kina yi galon tigala le kazubuni ala wazni fa'ul bimana kina yi galon tigala le ni kina yi kuma keme fo kuma keme ni kono bi kono be galon le donc jina be wuya fo quoi na mo bi wuya fo ko so be okay kuma keme fo kuma ni abi kono galon ni alors que kina kala mo mi obeyini onu bi kina o ka kuma o lame ka fo mo yi alors que o kina no bi mi fo ni a galon tigala o le wuya fo la o le a 99,9% a be galon le okay kele le bita so do kei yae kina o yere tuma do ba fo ko ikana o duka kuma mene ka baraka na ko bi galon tigala o le kina o yere ba fo ta izan rukia mo bi da masami ibalo ko kusili kela o galon tigala o le aba fo ko ale bi se fembela ini na kote doko ambala mamuso ko janto yele la kosobe ni tara rukia sariya bandi nunu fe bandi bo le ko rukia sariya bandi ule aba yele ke dina mo ko ale bi mo frake ni qur'ana le aba fo ale bi bara be ni frake bana be la jeni hani iko inun jengena ko be inya kise jengena aba ale bi se ko frake ko gina le inya kise jenge ko le inun jenge hani ko ike ka jugu ko gina le ike jugu ya ko le se ki frake bi ke mani hani ko no ise mele bomboro ni no ko le se ki frake ko ise mi no no ko gina do le be abedo ki ise sama ki jenge ni ya fo ko e ko la ko nyara foso la ko gina do le bi ne ya gina muso do le bi ko be gina ke do le bi na ale bi inyara sama sufe ko le ake ike ka jugu da yayi ni tarafe hani ya fo ko bana do bi la bana ni yere yi iwula na ile de bana ni iwula na ile ko lu be se ki frake abai sababu le yo puke ki ka wari mene yayi ibalo armate na bana do bi ko bana ni fargulu bana le abana fargulu bana masalan ko bi mo mi handicapé exemple le dira handicapé la tsika dama be balon ko fasa bana ni amaka bi ko chama ne lawo fasa bana makya bi ko chama ne la amaka bi rééducation ne la ani amaka bi sport ne la amaka bi opération ne la ala mene karamo do le bi siga ka bongo no ko ale bi nasigi do di ma o be ale bi fendo kala ga di ma ko handicapé ni ko ase bi clé na yi wala mene abana itara ke anyenao amanye wo ale ke batana yayi hadi ke ka jugude hadi inni nu vonvo ni be ko abise ko nyi mi tuwala ko abise ka ke nyi mi tuwa nona inni ko nyi mi tuwa nona yayi donc o bini be fo galuli yayi alors que yani ni banani a kenya ne bi ala de bolo donc wolu mo suko no wolu
lu bi se ka bana tie bana be ni flake amada o ma de ibalo Zahaimer bana do ba fe ko Zahaimer Alzheimer we Zahaimer ni nayi mo soro abi nyina yere ko abi nyina te on to ko abi nyina yere to ko abi nyina yere ko pepe abi mo soro Zahaimer bana ni ko do de be ko lu bo frake ado be sida bana be balon sida bana bi joli le kono ko lu bi sida bana frake ambal mamuso ko bana ko sida bana lu bo frake o ado be corona min nana aw yere be ya me Afrique kono corona bana ni akara mo jamamba de be ko lu bi corona frake meni yayi o be bi kasne do ni yayi selbo be bolo bo tige ko abel be yayi be ka exemple le fawye tellement obi mo escroquer to amina obi bandiya kere to amina ni karam ni qur'ana to yi ani rokiya shar'iyya to yi inshallah docteur corona obi corona frake obi sida frake obi hepatite A B C oba be frake bana sugo ni tarafe ko bi sa be frake ni la karamo kere bi ta soro ko bala karamo kere bi ta soro ko bala ibita do yene soro yani bana sugu min bala o yene bana ti bana ba to yene la yayi ayre mase ko ayre frake ka bola inshallah da docteur comme il l'a dit Tomanja تقريبا يعني وانا 6 minutes سنورة 6 minutes ان شاء الله donc mena do nukta doli da voilà mena do yira mina sisa mena do sababu doli da mena amana ke trois jime ka yire tanga ka bonu ko numa ko sabe ngi dalila menu foni dalila ni nya foko dalila akaja kusobe asira mugama inya développer yere ka teme asira biduru ma tamase mi amana loko ni tigi bi mo frake o be kusiri kelalo akaja kusobe me ambal muso ayatu shifa o bi qur'ana kono aya woroli aya worani now igi docteur a cheikh Mohamed Dani contacté abno aya woroni sebe ka dawma awa kala jila kami on suratul fatiha ambal muso ambal manjaw aya pulo fa suratul fatiha la ni suratul fatiha kala sen wolum fula ka tutu jira kami ni jina bana bila ni koroti bana bila ni subaga bana bila araba wuli ika ibi seligita kayira saniya ka suratul fatiha kala sen wolum fula ka kala jira ka di idewma aw yere ba mi ni kangana ganyai ka ganya kangana ganyai ala ba utanga suratul fatiha dro yai suratul fatiha akaguli femilo kira muhammadu kuma yere frake no ko me aisha ta ya fo nyamina suratul fatiha sen wolum fula na kadi e ba ke kononton na kadi e ba ke pinani kelen ni sera ka ke ubela kenina akai ada kadi e ba ke se keme ba si fo dala zaitu zaituni ayabi zaitu zaituna kina oti zaitu zaitun fe o ba ko il d'olive ou il d'olive ni huile d'olive oui ko il d'olive huile d'olive voilà il d'olive ni ibe o il ni ibe to ki yere monai ibe se ka suratul fatiha kala le kono ni suratul fatiha kala le kono ka kulu wallahu sabanu kala kono ka to ka tuluni mo ini ka de on sufe abi so itana bo ila tulu wala fana bay ko yani zaitul khardal ni dans le français la ba wala mina o tulu ni yake ka mo iyere la fana u be ke sababu ye kina bi bolki toyi kafaraka zait habatu sauda o zait habatu sauda ni hadisa wali anana kira muhammadu fa habatu sauda ka kula ko habatu sauda bi bana be frake fo yani saya habatu sauda abi bana be frake fo saya bana ni koni ni saya koni asika saya bali uzetu habatu saudani alifana tuluye ibi suratul fatiha kalala uba ire ba sakatuki ire mona ikina ubisraye kusobe abena jeni ikabama sunitle soma ibi bamani azkaru sabahiyai ayati kursi kana yina uko azkaru masahiyai ayati kursi ikana yina uko ukofe nibitali kan fana tuguni kurwa law sabani ayati kursi ikana yina nuko me ambalama on be fe angayro min fa ni bara sugu no bi mo le soro mo min ta ati janabo kulo muso chama mbale be o dalo janaba bi ko nyamina alors que janaba koni na o yaye o ya foto yamina modo hakila ko fentenilu janaba koni fem baliye akai ga to janaba ko suni tle ni janaba bi ko abike sababu liye ka mo kenea
avec sababu le ka jina tanga ka bo mohoma avec sababu le ka bana kunta tanga ka bo mohoma o kofe bana jaba ko ni temani kofe ikabama katoki yere sutra ni bi yere sutra abi jina boka abi jina jenka bo yere ma asabana ikabama ni ona do yoro dola ni ya soro yoro ni yoro sanamante ikabama yere mena do ni mena minuye ni mena da lukono yere fe lukono wo mena nu ibo yere ma jenka bo yere ma ambalama mbi fe anga yoro do ni fam ni min foni akaja ka temoka membe fere anga lo ni man kene ikan ki yere li frake folo ere li bi yere frake i jebi frake i dembi frake na o tehera tuma mina abezo ka se kala mo were ma mi ka lo ni ka bona we oluba o frake anga lo ko bibi nani kaptaji mo nu be ni vision mo nu ni reki mo nu ani minti nu be yimi jadi ka teme olu obi bara le plala mo wala ko olu bi mo frake na ka mo ka wari mine ka iyere bla problem yere la ato yere bibi no bita dugu do kono ko dugu jina ko ya mine ko aya la me ba bi kumana ko sugu fiye jine ko ya kapte ko ay na ka kuma la me ko aba jina ko jina ne o ya mine ko jina bi kumana na oyi abe galoli ambalmo jina bi kuma re o e chene yede me kaptaji ko min bi fola ni wole galoyi sino mo jina bi kuma fana jina bi kuma mo ofe ni o de fo kira muhammadu kuma ni jina oyi ko sabe amana min faraka amana no ke program na lo mwere inshallah amana no ke program na lo mwere mawdu do kana na sana donc docteur comme émission mi ni ngase ala bayro a chama na ni lameni kelaw anye na fa chama soro wala ita so question bi do bolo mbay question bi do bolo bon nga question dama na manta nyara fe ko lule ke kuma o laban nye question takriban yani nye question na ninta mena question be di quoi comme leri to mais aw nyato la parce que on yaba aw na yorola aw nyato la ko bana yani islama ko nyamina nyabi aw nyato la ala yaketa donc dina slama o lute toro yala sa dama de ma we faray kan yere ka illame ka la bato ni ka ok donc ñi ngali flana ko yala bibi na kuma do be tuma do ete kuma lu korolo bamana kan yere la mais abe la ñi kele ne quoi abe fa fami ma ko kuna fe c'est-à-dire en fait Côte d'Ivoire wala mal la Guinée a kuma be fo ya ni malla ko kuna fe ma ko c'est-à-dire la ñi kele ni ne quoi jina bana bala fami nu ba ko keni me ka toro non o li ka ñini ngali mu ye ko kuna feni ko jina bana do wala ma kuna feni fana ya ta fenbereli aywa alhamdulillah rabbil alamin ibalo am fe femi mitu armade ko ya ne fe suku fulalo a fe suku kile armade nyire a wurula yani a kungulo yere kono armade dana toya mina amada fa normal la na wila hata aden tumana ibaye abi kuma do fo abi ko do ke mo talo par exemple do ta so mani do be na awila bana do ba sura abi ko kapi na bora kapi aw haketo kuma foto ya la fen do le bi bo anyi fero la ko bi nyingani ko be na nyo na no bora abi sura ka wuli kasi me no ma bo kaba ibaye alane be abi kuma kelen bibi na farafina musomani jama bare be abana bola abi boka bini na sira na bi dumini to bida abi boka bini na bora ka bi abi kuma kele foni tuma do bi shesu abuli ka jiri na wala ni ko ni kumi mo le fora ko le reta no ale kumi min fora awula na ile wo mo be wo banani yani jago ya de ko jina banani de wo wolo na le abi ba so aba jodi kono iba so aba ka serefo kono ubi aflana ni wejinali awul to tumana comme yo le fo awul to tumana to sola ube awula yoro minani iba soro jina setana ko boro lay kuma yoro sania de wala tuma mina jina setana do na la fa fikinima awula kan korobaya iba e de bi ko do ye moti e oye ne be de do lo na dara jamana na yi mo fleta mi mina problem na mi so nyani do ni ko be mi mina accident ke abolo
mata fo moy ay mo do ye nay do na jama kono ayabi ginawna be mo tay ne ko mi kala de do kala musumani do kumbo jela wo musumani tolani ne lo ne be classe la aba fo ko classe ni kono ko gina sabali be abo yoro fo ko ne ya to la ko kele lo ni a musumani furula sisan denfen woro le babulo me ale wulla le defini lo amate me santanka anyabo la fukata se albi a ginan ma wo ya frake ka dese ginan no da toro ale ta toro izan femi mi tugu mo ko fa wulla fen sugu flalo ato be a wulla naile me a dan to yana libita ato be ginan ni bala donc urado naw ya frake ka wuka be ka dese au ka non ko ala yere ya danta mais ni kina sitana oli ni ruka sana ya kala abisa ko sika fo yere tola inshallah donc docteur amena ni question là-bas teria bolo ma ko mi lari be ni kamna ko do be to ka fo son ko jino be mo ta katana e o be dendo ta katano e do meta kata san chama ko bolo ko fo den nu be na ni den nu na na yere ka sigida la den nu be ke den kaba ko kuma bawi ko alla mo na jino le bolo jino le ka alla mo yari akil nan tajuma mi bolo ka be yoroma barakallahu fikum jazakumullahu khair na'am tumarora den do bitunu wa ko jina wala ya kapte ka bolinai oda gundo dama ina for example anga to tuma men na hawa dunia afara ko jina wala ya ta kata kala dongilila aw do ke do bi afara ko jina wala ya ta kata aku kata boloko ne to ni do bi ko di var kono ko jina wala ya ta yiri foro la udara ku yani ka ako je afengela do asigira kana oda nyona obe abalma oni komi mbikela ni kuma chama ni bala cheno jina obe armadenta ado igina nyuma ole ye obita ayira fe nyuma ona ado igina shetana ole ye me abalma akana lala de gina mi yata gina shetana lo gina nyuma ole wa akana la ula voilà donc ne bala min latini kam info ne gina mo takabulina ye atigini auka ajoni afa ko gina lo parce que ambinya na ya minani gina o dama ta angere fe maleka o ba angere fe donc ka fo ere ko gina o le o ere fili ba le amse ka fo fen do le atigita voilà donc ka fo ko gina o le o e fili ba le oni gina o le gina nyuma o le be gina sugu gina kunta o le na so atigiti toro la se mo koma ati problème la se mo koma gina o e fe mi ira lani ibita so gina shetana o le ibita so gina nyuma o le ibita so gina o yere fana te parce que maleka o bi finanye fo me kira ya fa ka hadisa kono nyamina maleka o bi fini awye gina o bi fini awye ibita so fe wele bi fini awye meti do musa bayi parce que ala ko ay fe o dana adien ni kono fe mi awye reta kanaba to angala diri kam imbe no ko den do to ko gina o le atigita akona tigi labato abi kuma mi imbe fo akona lala se ma gina o ka kuma o kentala 90% be galone 99,9% abe galone kele ne be ke chenye barakallahu fikum barakallahu fikum docteur ami foko sebe ikawati la surtout leri minu talibolo ami allah taala dali yella li kaminu di ka antlo ketlo kunanduye nim bebe kale ka adamado ndeme pour que anyan janto anyere la bi ko sebe adamado me se ka slama ya direki do yere kana ala yara kuma kan belebele mi alqur'ana ka qur'ana mino bolula me ka adamado wole ka ta fil islam ka adamado fura keni fil islawi donc slama kan ki yere janto e ka kan ki yere mo mino bolo fura keli bolo ma donc ye la li kam mino di amma me ala taala dalika an kulo ke kulo kunandu ye ka abaro fana no ya anyi ani lameni kala be an bawo ni an fawo ni an koro an be fara nyon kan kifo e de tunya ka dona baye bi e fana ye an ka bi uradani ya an kulo labo ko sebe ami fo ko sebe alhamdulillah e fana mi jija sa ka ne kala moshikana pour que ne fana se wajibili kala moshikana inshallah e amani kala moshikana inshallah donc ye fe ye moshikana ye foli lase ambade islama be ma minu be lame kabini burkina no bo ka tanta kalameni ke be foli lase ambade burkina be bema moshikana pour que ese ka men inshallah d'accord pour ne ba fangili ya mo ambe dina we visa na sa fangili pour la men bebe Europe be Amerique be Burkina pour dai fangili ikela nere resi ngom bum ninga ya sari wa to sala woto sari wa yen bum ninga
wa qur'ana yele hadisa yi lawto ton so mami man musu ne busu bebe ni te mama tipra ne bazinna ba ya wala shaitan ba ba seriyo men tipo lawto yi seriyo mo ton so mama na mo ya qur'ana han so be yele da ton so me dikin tip ne ba da ne busu on che yer kan ga poa zambe ne ba we ne ba te ba mama na rukiya ya miki ya wala shaitan ringa dan da yingom ni zulala wani am sasa ke ibna wa ngom ne more te ne ba kila bi iznillahi ta'ala ringa pu da manamba la sam na ba fanki li pu so tek tek inshallah barakallahu fikum sheikh ame ambal ma burkina be befo inshallah ko ni ala sona wati na tawla mena burkina fana segere ka be anga tourner me inshallah inshallah bo amena walanda dola ni nga program corona ya la je ni ala sona basi tala inshallah kama muso kan ka vito me corona ni kono oui sujet ma ba inshallah parce que corona kono mo chama li ba tara ko ka wakti chien ko sobe alors que fin lo mo se ka gere ala la fo ka ke wali yumanye a wakti ni kono ta allah ko ira fana sujet ma ba amena ko bo lu ya kan watu fana na parce que wal yu chayan me bi ko sobe ko sobe amena kuma ka inshallah barakallahu fikum sheikhana wa fikum inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ame foli la se docteur ma aka wati ma ni ne islamaya balmaya yi ka ɲɔgɔn ladi ka fara ɲɔgɔn kan ka diina ni yɛrɛ baara ɲɔgɔn fɛ ni ne islamaya baara ye ka frontière ko boyi ka yara ka fɔ ni bana fɔla ko la ilaha illallah an bɛɛ la ka fɔ ni ye kelen ye ni ye burkina ni cote d'ivoire ni lajinɛ ani mali lajɛ nin bɛɛ yɛrɛ baden kelen yɛrɛ de non an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan nin badenya de la ka silamɛya baara kɛ surtout ka maaw wele ka na nin kilisila kan min ye ala kɛra ka sila ye an bɛ aw fo kosɛbɛ bi ni alaw ta ala sɔnna direct min tun bɛ an bolo bi o de tun ye an karamɔgɔ cɛ a n'an balima cɛ a n'an ka docteur alhamdulillah a ye ne ni aw tulo lakunu ni ladilikan senimaw ye an b'a fo kosɛbɛ ka tila k'aw fana fo aw ka waati la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh